हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। साई लक्ष्मी ओडिया चैनल रे आज आउ एक नुआ ब्लॉग रे आपण मानकु स्वागत करुछि। मु कॉलेज में एबे रेडी हे गलिनी, चा भी एबे पीबी आ रोटी खाइबी। कॉलेज रु आसी की पहुँचलिनी 1:30 बेलू। गरम लगी जाइथिला सेति में गाधे देली, मुंड थुकी गाधे दीची। एबे भात आ चिकन खाइबी, देसी चिकन बो रांधी की रखिछि। एबे दउछि खाइ आसी गला भात को देसी चिकन खाइबे। एबे बहु हाथ रंधा चिकन बहुत टेस्टी, बढ़िया रांधी चु, पूरा टेस्टी। बहुत सब बड़े बढ़िया रांधे। तू भल से खाइछु ना? खाइछु मटो टे खाइदे ना। आज मत छाड़ी खाइदेलु, धक्का दे देलु मत। मु तो सब कुए तो भक्क लगे खाइदेबु। एटा कौन बुढ़ा कुकुड़ा कि? बढ़िया टेस्टी मांस कटा। तू खाइछु तो भल से? देसी झोल ये पी दबा। देसी झोल ये पी दबा। तू ए भलिया रांधी चुकी? अरे चंपारण ना कौन भाई जो रांधे, सान भाई रांधती जो चंपारण दुईटा, तू गोटे खाइदेलु। खाइबी या रसुण गोटा, रसुण पूरा गोटे, पूरा गोटा रसुण पूरा पड़ता। खाइबा को पूरा एंजॉय करके खाइबे। एबे टेस्टी होइछु बहुत। आसीगली कॉलेज रु बहु पाई आन देछि राबेडी ने। कौन करछु बस? थैंक यू मामा। वेलकम। का टिके फ्रेश हो जाए, चा टिके पीबी, तापरे पुणी ब्लॉग करी। मु रेडी हो गली, रील्स बनैबी। रील्स बनै की कथा अछि आपण मान के सहित। मैं बस की रील्स बनाउची, बो मो पई चा बनाउची। एबे चा ने लबो पीबी। गरम भी आज बहुत होउची। बसी टाइम केते हलानी? 7:20। थैंक यू। सॉरी। तू पीबुनी? बढ़िया स्मेल होची चाटा। पसुनु पीउची तो पीउची चा। बहुत चा दबो माने फुल। गरम पियाड़े जति गरम चा भी पिया चलची सेति। मु चा को छाड़ी परिबी। आज गरम लागुची ना? बहुत गरम, बहुत गरम ना। मु तो जी आसला बेलू बाहर ही बसीची, घर को जाऊनी। एते गरम रे भी मु गुटे कप पूरा माने कॉफी कप रे पूरा फुल चा देथिलु ना, पी देची। 250 ग्राम खीर। 250 ग्राम क्षीर। राति खाइबा हमर कोन? एंडुओ। एंडुआ? की एंडुआ को की एंडुआ? अंडा की एंडुआ का? अंडा को एंडुआ वो खाइबी। राग रे एंडुओ बोली। राग रे कोन भाई? अंडा ऊपर तोर की राग? मोर अंडा भात सहित मोर मन नहीं ना। तू कोन तो तोर कोन पसंद? सकाळे देसी चिकन खाइची हेले भी को देसी चिकन आउ
ମଟନ ଚର୍ବି ଭାସୁଥିବ ଇସ୍ ଝୋଳ। ଝୋଳ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା ମ। ତତେ କିଏ ଖାଇବା ଶିଖେଇଛି? ମୋ ବାପା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ବାପା। ଏତେ ଜଣ? ହଁ। ବେଶୀ ହଁ। ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇଛି। ବହୁତ ଖାଇଛୁ ହଁ। ତ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେ, ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଇଯା ପ୍ଲିଜ। ଆଉ ଛାଡ଼ବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ତ କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କହ? ଏବେ ହଁ ଦେଶୀ ଚିକେନ। ଆଉ ବିଚାରି ସକାଳେ ଖାଇଛି ହେଲେ ବି ଆହୁରି ଖାଇବି କହୁଛି ରାତିରେ। ମଟନ ଝୋଳ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଏତେ ଖାଇଲୁଣି, ମାମୁଁ ଦେଲେ। ନା ନା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଅଜା, ତାପରେ ମାମୁଁ, ତାପରେ ମୋ ବାପା। ହଁ ଏତେ ଜଣ ଦେଇକି ଖୁଏଇ ଖୁଏଇ 3 ଜଣ ସାରା ଚାଲିଗଲେଣି। ହଁ। ଏବେ ଟିକେ ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଇଯା ତୁ। ନୋ 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 ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନୋ 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 କାହିଁକି? ଆଉ ହେବନି। କାହିଁକି? ଛାଡ଼ିଦେ ତୁ ଭେଜିଟେରିଆନ। ଆହୁରି ବଢୁଛି ଖାଇବା। କଣ ବଢୁଛି? ହଁ, ହଁ। ଆହୁରି ଖାଇବୁ? ଆହୁରି ଖାଇବି। ଇସ୍ ମତେ ଗେଲ କରିଦଉଛି, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି ବୋଲି। ହଁ ଦରମା ପାଇଲେ ତୁ ଆଣିକିରି ଦେବୁ। ତୋ ଦରମା। ମୁଁ ଏ ମାସ ପରେ ଦରମା ପାଇବିନି। ହଁ। ନାଇଁ ଏଥର ଦେବେନି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ମାନେ ମାନେ କଣ କହିବି, ଏଥର ମତେ ଦରମା ଦେବେନି କହୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବା? କଣ କରିବା? ଗାଡିଟା କଣ ପାଣିରେ ଚାଲିବ? ହଁ ପରା କହୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ ଲିଟର ଦେଇଦେବେ। ଲିଟରରେ ଯେତିକି ଚାଲିବୁ। କଣ କରାହବ ଯଦି ମୁଁ ସାଲାରୀ ନ ପାଇଲି ଏ ମାସ? ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଉଛି। କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଟା? କୋଉଥିପାଇଁ? ଖାଇବା ପାଇଁ। କଣ ଖାଇଥାନ୍ତୁ କି? ମୋର ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାଗିରେ ଉଠିଲେ କଣ ଖାଇବି? କଣ ଖାଇବୁ? ତୁ ମୋ ଝିଅଟା ନାଇଁ, ମୋ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ତୁ। ସେଇଥିଲାଗି କୁକୁର ଖିଆ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛୁ ଆଉ। ଭିଟା ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବ କହୁଛି, ଭିଟା ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଆଣି ଦଉଛି, କହୁଛି କୁକୁରଖିଆ ବିସ୍କୁଟ। ଭଲ ଲାଗେନି କି? ମୋ କଲେଜରେ ବି ମ୍ୟାଡାମ ମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ହିଁ ପାଣିରେ ପକେଇକି ବସେଇକି ଖାଏ ତାକୁ। ମାନେ ଭିଜେଇ ଦିଏ ଖାଏ। ତୋର ସେ ବିସ୍କୁଟ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ? ଆଉ ଗୁଡ୍ ଡେ। ଗୁଡ୍ ଡେ। ଆଉ କାଜୁ କିସମିସ। ଆଉ କିସମିସ ବେଶୀ नहीं, କାଜୁ। କାଜୁ। ଆର ବାଦାମଟା ନାଟା। ତୁ ସେ ବଡ ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି ବୋଧେ ଖାଉନି? ଖୋଳପା ଅଲଗେଇକିରି ତାକୁ ତେଲରେ ଛାଣି ଗରମ ଗରମ ହେଇଥିବ, ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟିକିରି କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଉ। ମାନେ ତତେ ଆଇଁଷର କୋଉ ଜିନିଷ, ବେଙ୍ଗ ଭଜା ଦେଲେ ଖାଇବୁ? ବେଙ୍ଗ ତ ଆମେ ଖାଉନି। ଗେଣ୍ଡା? ନ। ଆଉ ଖାଲି ଖାସି? କଙ୍କଡା ଝୋଳ। କଙ୍କଡା? କଙ୍କଡା ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡା ନାହିଁ, ପଥର କଙ୍କଡା କଳା କଳା। ସେଇଟା ଖାଇବୁ? ବଡ 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 କଙ୍କଡା ଖାଇବୁ? ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଙ୍କଡା ନେଇ ଟିକେ ଟିକେ କଙ୍କଡା। ସୁନ୍ଦରୀ ମାଉସୀ ଶୁଣୁ, ବୋଉ କଣ କହୁଛି? ବୋଉ କହୁଛି ଖାଲି ମଟନ ଖାଇବ ଆଉ ଚର୍ବି ଖାଇବ, ବଡ ବଡ କଙ୍କଡା ମାନେ କଳା କଳା କଙ୍କଡା ଖାଇବ। ଆଉ ସେ ଖାଇବନି ମାନେ ସାଧା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବନି। ଖାଇବ? ବସ ଯିବୁ ତ। ବୋଉର ଫୋନ ଆସିଗଲା, ପଳେଇଗଲା ଭିତରକୁ। ଏଠି ବସିଛି ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ମାଉସୀ। ଆଜି ଗରମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲାଗୁଛି ନା? ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳୁ ବସିଛି ବାହାରେ। ସୁନ୍ଦରୀ ମାଉସୀ ମୋ ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେଇଛି, କାଲି ପୁଣି ନେଇକି ଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ମାଉସୀ କାମ କରିକି ଥକି ଗଲାଣି ପୁରା। ମତେ ନିଦ ଆଇଲାନି। ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ମାଉସୀ ସହିତ କଥା ହେଇସାରେ, ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହବୁ ଆଉ। ଆଜି ଘରେ ଜମା ରହି ହଉନି, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିଛି ମୁଁ ବାହାରେ। ମୁଁ ବି ବସିଥିଲା, ଯାଇଛି ଭିତରକୁ ଟିକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ର
वीडियो सब पसंद आसुए तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।